मोर आम समस्त सभ्य भाई जी कि आपण मानकर बहुत फेवरेट और बहुत निजर सभ्य भाई सब दुखरे सुखरे पाखे ठिया हुआ हमारे सभ्य भाई तो आम सेट्रे माने आम रिहर्सल आसी जाइए सो जी जान लगे कि भाई मेहनत करुँच भाई आपण मैंने तो जानते भाई जिते भल एक्टर से भल मनीष भी स्टिल एत सारा कम पर भी एत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर भी निजर बिजी शेड्यूल टाइम बाहर करके आज भाई आसिक पहुँची रिहर्सल कहीं आपण मैंने तो समस्त जानते जी सार्थक संसार अवार्ड्स समस्त लगी पड़ी जोरसोर तो भाई को जानी ना भाई प्रिपरेशन केमती रही भाई वेलकम टू आवर शो एंड नमस्कार थैंक यू जेहेतु जी सार्थक संसार अवार्ड से जी जान लगे कि हमें रिहर्सल कर कमर्शियल के एंटरटेनिंग और टे धमाकेदार तो बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग गीत गुड़ा को बाछी और तार रिहर्सल बर्तमान स्टार्ट हो अनिल सार पूरा झाड़ाण कर सारे मत और एंटायर ग्रुप एंटायर टीम मैंने टिके भी भूल छाड़ना पूरा जगी जगी मत के पसंद जान बहुत दिन मिलानी डांस कौन जगह तो कोविड विभिन्न रेस्ट्रिक्शन था प्रोग्राम रोला मुझे डांस भूल गई शिखुची भाई डांस कथा तो मुझे जानी आपण कम तो आपण पूरा समस्त हृदय बसैक रखी जिते आप भल कम कर आई विश कि आप भल कम कर चलतु एंड ओडिशा को प्राउड फील कर चलतु एंड समस्त आम समस्त आप बहुत प्राउड फील करूँ जे आम सांगे सभ्य भाई अच्छा आगे पचरे सब सभ्य भाई अच्छा बहुत प्राउड फील हो आम सांगे ऑडियंस एंड सभ्य भाई मेहनत तो आप देखिपुंट एंड सभ्य भाई तो सब जी सार्थक संगे रही आसी जी सार्थक गोटे मेम्बर कहले अत्युक्ति हेनी सो मु बेटर सभ्य भाई को पचारि जी सार्थक संगे सभ्य भाई केमती एसोसिएट एंड जी सार्थक सभ्य भाई कौन कौन माने सभ्य भाई लाइफ में कौन कौन अवदान देछि जी सार्थक जब जन्म हो जी सार्थक सहित मुझे आसोसिएटेड इनफैक्ट जी सार्थक पूर्व पर्यायर जी सार्थक जी सार्थक जो भी आसोसिएटेड थी सब इंटरेस्टिंग कथा होती जो दिन जी सार्थक लंच होता मैंने सार्थक जी सार्थक होता से समय सीताराम बाहर कलिजुग टीवी टेलीकास्ट होता ठीक रात 9टा बेलू जो ट्रांजिशनटा होता जी टीवी रु आमर सार्थक टीवी रु जी सार्थक कन्वर्टेसन जोटा होता होता तो सीटा मत तो गोटे प्राउड फिल हुए से जो ट्रांजिशन पॉइंट रे मु टेलीकास्ट होती टेलीविजन रे गोटे फिल्म माध्यम तो निहत भाव आज जो ग्रोथ चैनल जमी गोटे पर गोटे सीरियल्स होती गोटे प्रोग्राम्स हो दर्शकों जब भल पाइबा पाँच आम फिल्म जो प्रिमियर जिते लोग आग्रह सब देखुं तो निहत प्रत्येक दिन जो संपर्क संसार बड़ हो जाऊँगी आम समस्ते गोटे गोटे पार्ट छोट छोट पार्ट आम परिवार खुशी से खुशी सेलिब्रेशन समय हूँ जी सार्थक संसार सो लास्ट ईयर मैंने आफ्टर मैरिज भाई डायरेक्ट आसिक पहुंची जी सार्थक संसार अवार्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाँ ना भाई एब्सोल्युटली एंड मुझे आपन पछरे बसिकी आपन को अर्चिता दीदी को लाइव देखार सुजोग पाइली तो पुणी बर्तमान आउे सुजोग मिलूँ आम समस्त एकाठी होचे समस्त सेलिब्रेट करवा जमती आसु आसु बाहर पर आम प्रथम थर जी सार्थक संसार अवार्ड स्टेज आम परफर्म करूँ एगेन आउे सब आम गोटे इंटीग्रल पार्ट नहीं परिवार बहुत भी भाई भूली जाते जी सार्थक संसार अवार्ड स्टेज रे आपण बाहा हेतिले जोटा हम ऑडियंस माने मिस करि जाइतिले जेहेतु आपण माने डेस्टिनेशन वेटिंग करिथिले एंड हम माने ऑडियंस माने मिस करि जाइतिले भाई को बाहागर तो भाई को बाहागर हम ऑन स्टेज करि एथर भी गाउथर करबे तो मु रिक्वेस्ट करी स्पेशल अपील करी जे आउथर बाहागर करा जाऊ एंड प्रति वर्ष इनफैक्ट बाहागर हो भाई थैंक यू सो मच आप आसते एंड आपन के कौन मैंने केमती फील हो ये जो झाड़ बुहा परिश्रम पर जे आपन घरे थाते टे रेस्ट करें आप समाज सेवा करें समाज सेवा टाइम बाहर करके आसुँच पूरा मैंने पूरा ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस किंतु ये जो खुशी झाड़ बुहाइबार रिहर्सल कर स्टेज पर परफॉर्म कर यहाँ गोटे कलाकार हिसाब से तार इमोशन संपूर्ण आम अपेक्षा दर्शुलू
ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ କେତେବେଳେ ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ବଡ଼ ଶୋ ହେବ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପରଫର୍ମାନ୍ସେସ୍ ହେବ, ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ, ସେଟା ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ବି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତଥାପି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସିଚୁଏସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ନର୍ମାଲ ହେଇଛି, ଆମେ ଦର୍ଶକ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ। ଇମୋସନାଲ ଭାଇ ଏଇଟା ମୋ ମନର ପର୍ସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୋତେ ମାନେ ମୋର ପଚାରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ ଏମିତି ଥିଲେ ନା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଏମିତି ହେଲେ, ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେବା, କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଛୁଆବେଳୁ ଥିଲେ ନା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଚର ମୋର। ମୋତେ କେବେ କାହାର ଶୁଖିଲା ଭଲ ଲାଗେନି, କେତେବେଳେ କି ବନ୍ଧୁକ ମାନେ ବସିଥାଏ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୋ ଚିହ୍ନା ହେଇଥାଉ, ଚିହ୍ନା ନ ବି ହେଇଥାଉ, ପଚାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏମିତି ଯାଇକି ପଚାରିବି ଦିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିଜନ୍। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମୋତେ ପକେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ନାଁ ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ସେ ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଚରିତ୍ର କରିଥିଲି, ଆଉ ସେ ଚରିତ୍ର ସବୁବେଳେ ବୁଲି ବୁଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମାଇଲ୍ କରୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କ୍ୟାରିୟରରେ ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ସବୁ ଫିଲ୍ମର ଯେଉଁ ହିରୋ ଚରିତ୍ର ମୁଁ କରେ, ସେ ଚରିତ୍ର କିଛି କିଛି ଶିଖି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼େ। ତ ଏଗେନ୍ ମେବି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଯେ ସବୁ ହିରୋଙ୍କଠୁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଶିଖିକି ମୋ ନିଜ ଚରିତ୍ରରୁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କିଛି ଲଗେଇ ଦେଉଛି କାମରେ। ଏନିୱେ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଆପଣ ଏତେ ସାରା କଥା ସେୟାର କଲେ। ବହୁତ ବି ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଚାରିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିନଥିବେ। ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ସବୁ କଥା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ହ୍ୟାଭିଂ ୟୁ ହିୟର୍। ଡନ୍। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଲିଉଡର ବାର୍ବି ଡଲ୍, ମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିକଜ ଦିଦିଙ୍କର ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ବିକଜ ଦିଦି ତ ଆମ ଦେଶରେ ବି ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଭାଇ ମୁଁ ମେସଅପ୍ କରିଦେଲି ଓଡ଼ିଆ କହିଥିଲି, ଆମ୍ ସରି। ତ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବାର୍ବି ଡଲ୍, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଜରୁରୀ ମନେ କରୁନି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସାରାର ସମସ୍ତେ ଦିଦିକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ବିକଜ ସି ଡଜ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫଲୋୟର୍ସ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ତ ଦିଦି ତ ସବୁଠି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଦିଦି ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ କାଫି ନାଁ ରୋଶନ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଦିଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ବିଂ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ହର୍। ତ ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ମାନେ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି ଆଇ ଗେସ୍। ତ ଦିଦି ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଜି ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ କମ୍ ଜଣଙ୍କୁ ଆସି ମନେ ରଖିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ସେଇ ଭିତରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ସୋ ଦିଦି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଶୋ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ପାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଦିଦି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ସୋ ଏଥର ବି ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଦିଦି। ଦିଦି ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଯେବେଠୁ ଜି ସାର୍ଥକ ସଂସାର ଆୱାର୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ମାନେ ତାର ଜନ୍ମର ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ଦିଦି ଜି ସାର୍ଥକ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଜି ସାର୍ଥକ ଯେତେବେଳେ ଜି ସାର୍ଥକ ନଥିଲା, ସେବେଠୁ ହିଁ ଦିଦି ଜି ସାର୍ଥକ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ନା ଦିଦି? ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବୁଛି काफी कंफ्यूजिंग थी ना स्टिल इट्स यस तो कौन हला हेलो हेलो अरे ऑफ ही गई ଅନ୍ଧାରୁ ନା ସେ ଏଉଠୁ ତ ଶୁଣି ଦଉଛି ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ତା ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ସମୟ ଅନ୍ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। ୟାକୁ ତମେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବା କଥା, ତାକୁ ନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଡବାଟାକୁ ବୁଝ। पढ़ गले से ମ୍ୟାମ୍କୁ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଦେଖେଇବ ହଁ ନା ଯଦି ओके से ता पूर्व जाई तो ହଁ ତା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। भाई फसे देले यार दीदी अधारे दीदी जाई परिवेनी